الإخوان الأخوات، السلام عليكم. نتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير وصحة جيدة. إخوان الأخوات، السلام عليكم. نتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير وصحة جيدة. نعود لهذا الفيديو لأنه ما تسجلش مزيان. نعود له من جديد. الموضوع اللي هي لا ديفايونس دي كريونس en souffrance ديال لي بنك. faut-il créer un marché de créances en souffrance, كريونس دوتوز ديال لي بنك. موضوع سهل كيتعلق بالقروض اللي تعطاو من طرف البنك للاشخاص ولا لي زونتربريز. بالتالي هاد الاشخاص ما قدروش يخلصوا وصبحت لي بنك صبحوا في واحد المشكل انهم عندهم بزاف لي كريونس دوتوز، وبالتالي كيديروا لهم لي بروفيزيون، وهاد لي بروفيزيون كونستيتي ان اوبستاكل من الناحيه النظريه على الاقل، ماشي بالضروره المغرب ولكن في العالم الاسري، ان اوبستاكل على l'accomplissement de la fonction des banques هو الفينانسمون ديال ليكونومي. هنا نمشيو لان القضيه فيها لا تيتريزاسيون دي كريونس دوتوز دو سيرفيس دي بنك des investisseurs institutionnels du particulier. كيفاش؟ أن هاد الكريونس اللي عند لي بنك اللي ما يخلصوا شيء، مثلا واحد شرى من عندهم الدار وشرى الدار وعطاو له كريدي ولكن ما قدرش يخلص، وبالتالي عنده لي زامبيي وكثار الناس هكا ودي مليون دو درهم، وبالتالي لا بنك سا كونستيتيي une charge importante ليها، un manque à gagner ou des provisions pour créances douteuses اللي خص ضروري يداروا. هنا faut-il créer un marché ou faire la titrisation des créances douteuses. Le principe ديال هاد المسألة هادي est simple. أنه بحال هاد l'exemple اللي هنا هما لو سيدون سي لي بنك لي زونتربريز في لو كا ماروكان، ماشي دي زونتربريز ما داروش ما عندهمش دي كريونس، يعني عندهم ولكن ماشي ما وصلناش لهاد الدرجة. لو فون مونيتير انترناسيونال ما كيطلبش وين السوق حاليا اي كومبري بور لي زونتربريز، سي انيكمون بور لي بنك. دونك فقط لي كريونس ديال لي بنك سيرون كونسيرني، يعني هاد لي بنك يفون سو ديباراسي ديال لي سيسيون دو كريونس لواحد لو فون كومان دو تيتريزاسيون غيكون عنده واحد السميه اونتيتي جيولوجيك سبيسيالمون كريي فيزون لوبجي ديال ريغلومونطاسيون سبيسيفيك، وهما كيديروا هاد لي تيتر وكيبيعوهم لي انفستيسور انستيتيسيونيل ولا لي بارتيكولير، فون دورغانيزم دو فون دو بلاسمون ولا دي زاسيرونس ولا دي بارتيكولير عندهم الفلوس وبغاو يشريو هاد لي تيتر واتوندر ريكيبيري لور ارجون بيان سور، وخاصه ان لي بنك غيبيعوا هذيك لي كريونس مثلا الا كيسالوا 100 غيبغيو يرفدوا 40 50 60 ويخليو الباقي الاخرين يستناو، ولا بروسيدور دو توم بلوس. La plupart ديال هاد لي كريونس ils sont hypothéqués garantis de premier rang. يعني la créance concerne une maison, si déjà la maison elle est hypothéquée, donc les investisseurs اللي غيشريو هاد لي تيتر دي كريونس راه متاكدين غياخذوا الفلوس ديالهم. Créer un marché de créances en souffrance pour permettre aux banques de diminuer leurs provisions et de libérer la capacité de distribuer du crédit. C'est le principe que veut mettre la Banque du Maroc pour répondre à la hausse des impayés. Et en quoi consiste, étant vraiment dans une situation où sa création était nécessaire. Une chose est certaine, le Fonds monétaire international le recommande. Avec la crise de Covid, le sujet de la création de structures d'un marché de défaillance de créances en souffrance est revenu au cours de l'activité bancaire et financière marocaine, surtout après la recommandation faite par le Fonds monétaire international à Banque le Maghreb d'accélérer le processus de mise en place de tels marchés. Le Fonds monétaire international a profité de la création de la situation de Covid et de l'augmentation des impayés qui est logique dans tous les pays du monde pour faire une telle demande. أنا ما غاديش نقول الرأي ديالي، ولكن فقط نأكدوا على واحد المسألة، أن لو فون مونيتير انترناسيونال أورينتي ايديولوجيكمون une orientation libérale, وبالتالي il est hostile à la présence des institutions du secteur public dans le domaine économique et financier, dans tout le domaine économique réel ou financier. هنا
Il a trouvé cette situation, d'autant plus que demain, il y aura même des entreprises, pas seulement les banques, qui disent que dès maintenant, il ne faut pas attendre, il faut avoir du courage, comme en matière de libéralisation d'échanges, il faut aller progressivement, et c'est le moment, en particulier, on va commencer par les banques, les créances des banques, on va créer une titrisation des créances et les vendre sur le marché via l'intermédiaire d'un organisme spécialisé qui va les vendre aux institutionnels, investisseurs institutionnels ou bien aux particuliers ou les assurances, etc. Le marché كاين بزاف les États-Unis d'Amérique ou la Grande-Bretagne on appelle banque poubelle. يعني منين لا كريونس ما كاين والو بحال une poubelle كديباراسي من هذيك لا كريونس وكتخلقها وكتبيعها افيك ان ديكونت واحد ديكونت وبالتالي هي كتكون ليبر. وعلاش قلت لكم نظريا لان الحاله المغربيه ربما الاقتصاد المغربي ماشي الاقتصادات بحال الامريكا لا ليكويديتي ما كيعانيوش منها وبالتالي لا سبيكيلاسيون ما كاينش بزاف الى اخره وبالتالي هذا المشكل ماشي اوني دون سين سيتياسيون ديرجونس. هذه القضيه كاينه حتى عند يعني les banques, la Commission européenne suggère la même chose le 16 décembre dernier et il demande qu'on considère d'autant plus que c'est déjà il existe mais il demande qu'on renforce cette situation باش يليبيريو les banques باش les banques يقدروا ما يكونوش عندهم هاد لي شارج هاد لي بروفيزيون ويتكونساكريو الميتي ديالهم هو فينانسمون ديال ليكونومي. La défaillance, c'est simple. Il s'agit ni plus ni moins de titrisation de créances douteuses. عندك دي كريونس دوتوز في البيلون ديالك كدير لهم تيتر صافي ويتباعوا في السوق وانت تبيعهم افيك واحد ديكونت والاخرين غيستافدوا منهم دوتون بلوس كو لي اشيتور. Même si on s'interroge qu'il y en a qui sont prêts, oui, ils sont prêts parce qu'ils sont garantis de premier rang, hypothéqués. أي واحد شراهم فقط اللي عندهم الفلوس. Donc c'est une bonne chose, c'est une aubaine للناس اللي عندهم الفلوس ومتأكدين après 3 ans procédure de recouvrement يحصلوا على الفلوس ديالهم. D'autant plus qu'il y a une garantie de premier rang. ما كاين حتى مشكل. إذن question de temps ويربحوا. فقط peut-être une question de sondage de chantage باش les banques débarrasser facilement avec des comptes le maximum possible pour qu'il y ait bénéfice aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Adil Douiri nous disait la défaillance cela se fait en général sous forme de titrisation. L'idée étant de transformer en cash des créances pas définitivement perdues. C'est certain, mais ils ne sont pas perdus parce qu'ils sont garantis. Dont la probabilité de recouvrement est élevée et qui sont couvertes par des garanties solides. Premier rang. ملي كتمشي تشري الدار ويعطيوك كريدي ما كيعطيوه لك حتى ما كيقولكش غارونتي دو دوزيام ران ولا غارونتي بيرسونيل ولا فينانسيير ولا شي حاجه كيقول لك لا سير دير هاد ليبوتيك لهاد الدار وجبنا ما يمكنش تبيعها ولا شي حاجه الا ما خلصتيش غيديو لك الدار. Puisque la banque préfère se diffère d'une créance de 100 aujourd'hui à un prêt de 60-80 ou de 80 au lieu d'attendre 2 ans ou 3 ans. باغيين الفلوس وين يكون كيف قلت لكم les banques marocaines sont pas en situation d'urgence في la liquidité. Donc il n'y a aucun problème pour accorder des crédits à l'économie. D'autant plus que la Banque du Maroc intervient sur le marché monétaire chaque fois qu'il y a une nécessité. كيف شفتوا هاد les créances peuvent être de deux types, créances en pôle et créances par émetteur. Les créances en pôle signifie tout simplement une banque ramasse un même portefeuille de créances de même nature, immobilier par exemple, ou commercial, ou la crédit d'investissement, تكون من 10 ل 50 millions de dirhams sur une même échéance, 20 ans ou 30 ans, ماشي sur 10 ans. كل وحده كيديروا ليها بوحديتها وتتباع. سي سكون ابل كريونس اون بول. وكاين لي كريونس باغ ايميتور. ايميتور يعني شكون اللي دار هاد لا كريونس لا بيرسون ان كليون بارتيكولير كيشوفوه بانه الفو سون ديباراسي ربما ابري لي زيتود كيقولوا بانه هذا ما يقدر شيء. دونك لا بانك ريكيبير دو كاش نيتوا سون بيلون ريدوزون سي بروفيزيون et l'acheteur se fait une marge sur l'actif quand la créance est récupérée. Pardon.
Ou la créance, c'est certain, parce qu'il est déjà garanti de premier rang, il y a d'autres garanties d'autres institutions, وبالتالي il n'y a aucun crainte. كاع اللي عندهم الفلوس غيمشيو يتجهوا في هذا الميدان. اما les investisseurs institutionnels, organismes de placement comme CDG ou les assurances, c'est certain, ou les riches, les familles riches, ou les اللي عندهم, c'est certain, car ces actifs risqués, certes, sont très rentables. Seulement une question de temps pour ceux qui de liquidité, question de liquidité seulement. Les banques وبالتالي هما اللي عنده الفلوس غيمشي يشريهم ويرتاح ومتاكد بانه هو يتخلص فيهم. Tout se joue sur la marge que peut se faire l'acheteur. هنا كنقولوا نرجعوا لهذوك لا مارج لان الى 100 غيطلبوا غيقول لك الا بعتيها ب 60 سي ديجا هي اللي غارونتي بليبوتيك ou il est garanti qu'il y a des institutions qui font des garanties jusqu'à 85-90 comme la caisse centrale de garantie. وبالتالي ما كاين حتى مشكل اللي يشري هاد لي تيتر غيخسر فيهم ابدا. كيستيون دو طون، كيستيون de capacité de recouvrement, de suivre la procédure 2 ans 3 ans. انت تجبر راسك بالفلوس كاملين وانت شريتي واحد لا ديكونت فيها 60 50 30 40. اذا انت رابح اذا ما كاين حتى مشكل. هذا le facteur temps est donc la clé de ce marché. يعني فقط الوقت تنتظر شويه وانت متاكد. Au Maroc, les crédits immobiliers en ce France sont les premières classes d'actifs qui peuvent attirer les acheteurs. Bien sûr, كيف قلت مرارا لأن ils ont une garantie réelle de premièrement qui est hypothèque de terrain, de l'actif immobilier الدار اللي بنيتي. L'acheteur est donc sûr de récupérer la créance. ما كاين حتى مشكل ما هذه فقط ils vont essayer d'avoir le maximum de décompte. بالإضافة إنه كاين دي غارونتي بحال لا كيس سنترال دو غارونتي اللي كدير هوتور دو 80 voire دو 90 selon le cas. وبالتالي هاد لي زاكتيف كذلك سي سيرتان. ولكن المشكل اللي كاين هنا كتجبر الناس ديال لا كيس سنترال دو غارونتي كيقول لك نو il ne peut y avoir ça parce que la stratégie de la caisse centrale de garantie n'est pas la couverture de risque mais son partage avec la banque. Si la banque a donné un crédit relance de 100 qui est en défaut, la caisse centrale lui donne la part garantie 85 de la créance par exemple. Mais عطيتي 100 millions وما قدرتيش تريكيبيري سي ديجا لا غارونتي va fonctionner à 85. هي 85 مليون خديتيها. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Les banques حصلوا على 85 millions car la banque est tenue de poursuivre toutes les diligences nécessaires pour récupérer la créance. ما يمكنش انت شديتي الفلوس ولكن ضروري تقوم بالواجب ديالك comme le prévoit le contrat entre les deux, la caisse centrale de garantie et les banques, بانه غتقوم بالواجب ديالك باش تريكيبيري هذيك لا كريونس. Et dans ce cas-là تخيلوا حصلتي على 85 ولكن par la suite il s'est avéré بانه رجعتي 50. اذا فقط 50 الباقيه اللي ماشيه عليها ديك لا كارونتي ديال 85%. اذا هنا كتجبر لا بنك اوبليجي تغوفيرسير اون بارتي دو لا غارونتي اللي كانت تعطات له لا كيس سنترال دو غارونتي. هنا الاشكال هنا في هذه الطريقه في هذه الوضعيه هذه. اذا خص باش لا كرياسيون دو سو مارشي خص ضروري اون ليجيسلاسيون اللي توضح حد لهذه العلاقه التعاقديه اللي كاينه بين لا كيس سنترال دو غارونتي ولي بنك. لان كاين لوبليغاسيون de poursuivre toutes les diligences nécessaires pour récupérer la créance, imposer aux banques de le faire. Imposer aux banques de le faire. Donc il faut mettre fin à le marché. Sinon, dans le cas actuel des choses de la législation, فقط la partie de 15% qui peut être l'objet de titrisation et de vente sur le marché secondaire aux institutionnels ou aux particuliers ou les assurances. هنا الإشكالية اللي كاينة فقط لأن ضروري. ولكن هذه ماشي صعيبة لأنه لا législature il va intervenir mettre fin à cette relation اللي كاينة من هذا النوع اللي constitue un obstacle. Il n'y a aucune urgence. علاش؟ لأن les experts كيقولوا لنا mais tout se débat sur la défaillance née de la crise Covid et de la hausse des impayés bancaires qui ont dépassé les
8% de l'encours du crédit à l'économie. Ne doit pas assurer les auteurs financiers de précipitation. Et c'est tout ça, c'est à cause des vises essentiellement. يعني 8% de l'encours du crédit ماشي سي حاجه وبالتالي بالاضافه انه في واحد لو كونتكست ديال كوفيد 19 ربما غير يدوز كوفيد 19 غيهبط هذا لو طون بارابور à l'encours du crédit à l'économie. بالتالي il n'y a aucun urgence. L'idée en soi est bonne, mais il faut y aller doucement en commençant par des petits paquets, donc des suggestions, parce qu'il savait d'avance, c'est une recommandation du Fonds monétaire international, donc on va y aller, même s'il n'y a pas urgence. C'est une question, comme je vous ai dit, de l'idéologie, de l'orientation libérale de l'économie. Je ne suis pas contre, mais seulement on l'explique que ce n'est pas une urgence. L'économie, le marché financier marocain n'est pas en manque de liquidité. Les banques ما عندهمش هذا المشكل ديال الفلوس وبالتالي les banques marocaines roulent avec des ratios réglementaires qui dépassent le minimum requis de 12%. Certains sont à 14 voire à 15. Donc ما عندهمش مشاكل. La situation des fonds propres des banques est assez confortable. Nous ne sommes pas en situation de crise où les banques n'arrivent pas à prêter. La liquidité موجودة ou la banque du Maroc intérieur. Donc il faut y aller petit à petit dans la création de ce marché en commençant par des créances en souffrance de bonne qualité bien sûr pour les acheteurs, et des petits montants et des prêts intéressants, avec des petits montants et des prêts intéressants, pour les permettre ensuite une montée en charge des marchés. يعني بحال مدرسة غيبداو يتعلموا باش يكونوا المستقبل يكون هذا المارشي لا أقل ولا أكثر لأنك il n'y a aucune urgence à l'heure actuelle de titrisation des créances de titrisation des créances en souffrance اللي كبارين وفي هذا الكوفيد كبروا أكثر. ولكن مرة أخرى la recommandation c'est en quelque sorte c'est comme si on est en train de préparer un marché pour l'économie de demain. بحال كدير الدستور وكتعلم الناس وهي ما كايناش ديمقراطيه ولكن كدير دي انستيتيسيون بوتيتر ان جور هاد لي انستيتيسيون فون فونكسيوني. سي لا ميم شوز اون ايكونومي ليبرال كيقول لك اللهم دير هكا كوم لا ليبراليزاسيون دو شونج on veut pas y aller vite mais on le fait progressivement comme vous voyez le matelas كنت هضرت عليه في واحد الفيديو اللي بغى يرجع ديال voyage personnel, ce qu'on appelle la dotation touristique, اليوم ب 10 مليون إلى ب 10 مليون. C'est que l'économie marocaine possède واحد matelas des avoirs extérieurs, couverture des importations par mois très intéressante. وبالتالي la libéralisation se forme ديال variation du serpent ما كاين حتى مشكل وشوية بشوية وليبراليزيو ماشي يعني واحد ليبراليزاسيون فورت كي بو كوندوير لو بيي ا دي بروبليم. دونك كنتيستيو لو مارشي وكنمشيو فيغ ميزور هادشي اللي بغاو يبريباريو لو تيران وكريو هاد لو مارشي كريو هاد لا ستركتور التيتريزاسيون دي زاكتيف ديال دي كريونس دو توز ديال لي بانك اي بوتيتر دوما ديال لي زونتربريز كيف كاينه في غروند بريطان وفي لي زيتازيني باش يعلموا الناس l'économie de demain, l'économie libérale. Recommandation des fonds monétaires alors qu'il n'y a aucune urgence. L'objectif, c'est le désengagement des institutions publiques de la garantie des risques au profit de la création d'un marché secondaire. Bref, encourager l'économie libérale dans tous les domaines. نكتفي بهذا القدر اللي ما فهمش وخاصة دي زيتيديون ديال l'économie اللي كيهتموا ولا دي جيستيون ولا هذه الى اخره اللي عندهم اسئله يطرحوا عليا الاسئله في هذا الدومين. في بعض الاحيان كنديروا نجبروا ان دوكيمون ديسپونيبل كنحاولوا نناقشوه ونهضروا عليه لان كنجبروه انتريسون وبالتالي اللي عنده اسئله يمكن يطرح الاسئله ونفهموها اكثر ونشرحوها اكثر ومن كيكون الحوار من خلال الحوار والاسئله واخا ما عندهمش علاقه مع هذا الدومين يمكن يكون يوقع فيهم النقاش. نكتفي بهذا القدر وتبارك الله عليكم وليلتكم سعيده.